पंजाब तैयार हो जाओ। पंजाब को कॉल दे दी गई। पंजाब की बारी कब आने वाली है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और आज एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा ने कमाल कर दिया। आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बारिश में लोग निकले, खैबर के लोगों ने, कोहाट के लोगों ने स्पेशली कमाल कर दिया। आज कोहाट में क्या चलता रहा, आज कितना माहौल गर्म था। और इसके अलावा पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करने जा रही है। पंजाब में एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में कौन कौन शामिल है आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है। उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे और हम आपको हकायक दिखाते रहेंगे। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले मैं बात करता हूं पशीन के जलसे के हवाले से। कल एक पशीन में जलसा हुआ जहां हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान के लोगों ने, कोयटा के लोगों ने, पशीन के लोगों ने शिरकत की। पहले एक जलसा होता है जहां बारिश में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप जो पशीन में धरना जारी है वहाँ पहुँचती है और वहाँ तेज़ बारिश में जलसा होता है। तेज़ बारिश में रहा करो, इमरान खान को रहा करो के नारे लगते हैं। उसके बाद आज कोहाट में शेर अफजल मरवत पहुँचे, शाहिद हटिक पहुँचे, शहरियार अफरीदी पहुँचे। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो एक रैली की क़यादत करते हुए वो कोहाट में दाखिल होते हैं और उस रैली में हज़ारों लोग शामिल होते हैं। उस रैली की क़यादत की जाती है और आज सारा दिन कोहाट जो था वो बंद रहा। आज कोहाट के लोग सड़कों पर थे और आज सारा कोहाट बाहर निकला हुआ था। आज जो कोहाट में जलसा हुआ उसका मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ ज़िमनी इलेक्शन है। दाऊद खान एडवोकेट वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका इंतखाबी निशान गोरा है, वो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके हलके में आज ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जलसा था। पहले तो शेर अफजल मरवत ने रैली की क़यादत की और रैली की क़यादत करते हुए वो आगे बढ़ते गए। जो रैली का अख्ताम होना था वहाँ वो पहुँचे और हज़ारों की तादाद में आगे लोग मौजूद थे। उनसे खिताब किया, इमरान खान की रहाई के हवाले से खिताब किया गया, जो मैंडेट चोरी किया गया उस हवाले से लोगों से खिताब किया गया और लोगों को ये बताया गया कि आपको जब कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद के लिए आपने बाहर निकलना है। आज वही दिन है जिस दिन रजीम चेंज के बाद पेशावर में एक जलसा हुआ था और पेशावर के जलसे ने तारीख रकम कर दी थी। आप ये क्लिप देख सकते हैं किस तरह हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उस जलसे में शरीक हुए थे। आज 2 साल उस जलसे को गुजर चुके हैं और आज कोहाट में जलसा था और आज आप कोहाट का जलसा देखें। और आज जिस तरह कोहाट में लोग निकले, पहले तो एक रैली में लोग निकले, फिर एक जलसा हुआ, वहाँ खिताब किया गया। उसके बाद अभी तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रात का जलसा ख़त्म हुआ है और आप इस रात के जलसे में देख लें, यहाँ इमरान खान नहीं है, यहाँ इमरान खान के सिपाही हैं, यहाँ शेर अफजल मरवत हैं, शाहिद हटक हैं, शहरियार अफरीदी हैं और आप आगे देख सकते हैं किस तरह जोशो खरोश है, किस तरह इमरान खान की रहाई के नारे लग रहे हैं। हर तरफ अवाम ही अवाम नज़र आ रही है। कोहाट के लोगों ने क्योंकि वहाँ ज़िमनी इलेक्शन है, उन्होंने आज ही फैसला सुना दिया है। मेरा कोहाट जाना हुआ, वहाँ जगह जगह लिखा था मुतवक्के MPA। आप ये जज्बा, ये जुनून और ये कॉन्फिडेंस देखें और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से है जो इस टाइम अडयाला जेल में कैद है। इमरान खान की रहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है वो भी आपको बताता हूँ। अब कल जलसा होगा बजौर में। बजौर की सूरत हाल के बारे में मैं आपको आगाह करूँ तो वहाँ एक तरफ तो रेहान ज़ेब खान के भाई मुबारक ज़ेब कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ गुलजफर जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है वो उम्मीदवार हैं। लेकिन रेहान ज़ेब के जो भाई हैं, रेहान ज़ेब की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो अगर मेरे बजौर के देखने वाले हैं वो ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब की मकबूलियत भी बहुत अरूज पे है, लोग बहुत चाहते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम रेहान ज़ेब का खून ज़ाया नहीं होने देंगे, मुबारक ज़ेब को जितवाएंगे और यकीनन मुबारक ज़ेब के जो चांसेस हैं वहाँ से वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ रेहान ज़ेब की शहादत की वजह से। और आपको पता है कि क्योंकि वो भी कहते हैं, जो रेहान ज़ेब के भाई हैं, रेहान ज़ेब शहीद के जो भाई हैं मुबारक ज़ेब, वो भी यही बात कह रहे हैं कि वो जीत कर ये सीट इमरान खान को गिफ्ट करेंगे और यकीनन
اگر وہ جیتتے ہیں وہ یہ سیٹ عمران خان کو گفٹ کریں گے. لیکن اگر دوسری طرف گلظفر کی بات کی جائے تو ان کی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سی قربانی ہے. اب دیکھتے ہیں بجور کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے, اگر یہ جیتے یا یہ جیتے, اگر گلظفر جیتے یا ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب جیتے, سیٹ عمران خان کی ہے. وہاں عمران خان کی سیٹ ہے, وہاں جو سیٹ جیتی جائے گی وہ عمران خان کے پاس جائے گی, کیونکہ جو جن دو میں مقابلہ ہے دونوں طرف پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لگے ہوتے ہیں, دونوں طرف عمران خان کی تصاویر لگی ہوتی ہیں. اور کل وہاں جلسہ ہوگا, وہاں کا جلسہ کچھ ایک الگ جلسہ ہوگا, کیونکہ وہاں کے جو دونوں امیدوار ہیں دونوں کی بہت سی قربانیاں ہیں. ایک کا بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا جو ہے اس کے گھر میں بہت سے چھاپے ڈالے گئے, بہت سی گرفتاریاں کی گئیں, لیکن وہ عمران خان کے ساتھ آخر موقع پر سٹینڈ رہا. اب بجور کا فیصلہ ہے, بجور کے شہری اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے. سب یہ بات کرتے تھے کہ پنجاب کو باہر نکلنا چاہیے, پنجاب کی لیڈرشپ کو باہر نکلنا چاہیے. بہت پریشر تھا, سوشل میڈیا پہ بہت پریشر تھا, لوگ سوال اٹھا رہے تھے, اور آج لوگوں کا جو سوال اٹھانا ہے وہ کام کر گیا ہے. آج حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. حماد اظہر نے کہا ہے 21 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہے, ضمنی الیکشن کے بعد پنجاب کی باری ہے, اور پنجاب سے ایک سمندر اٹھے گا جو ان تمام لوگوں کو بہا کر لے جائے گا. اور اس سمندر کی قیادت اور اس جو کابینہ ہے یہ جو بنی ہے پنجاب کے جلسوں کے لیے, پنجاب کی ایک کمیٹی بنی ہے, اس میں میں کچھ نام بتاؤں گا, کچھ نام مس بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ریحانہ امتیاز ڈار ایک بہادر ماں ہے, وہ ماں ہے جس پہ ظلم و ستم کیا گیا لیکن وہ نہیں ہاری, وہ جیتی ہوئی ہے, عوام کی نظر میں جیتی ہوئی ہے, ووٹوں کے ذریعے جیتی ہوئی ہے, فارم 45 کے مطابق جیتی ہوئی ہے. ریحانہ امتیاز ڈار ہوں گے اس میں میجر طاہر صادق ہوں گے, وہ بھی جیتے ہوئے ہیں. ایک کی لیڈ 70,000 کی ہے, میجر صاحب کی لیڈ 65,000 کی ہے. اس کے علاوہ مونس الہی ہوں گے, مونس الہی کا مقابلہ 21 تاریخ کو ہوگا لاہور میں, PP 158 سے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ زبیر نیازی ہوں گے, زبیر نیازی کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک ورکر بندے ہیں. میاں اسلم اقبال ہوں گے, حماد اظہر ہوں گے, اس کے علاوہ زلفی بہاری ہوں گے, اس کے علاوہ اور زرتاج گل ہوں گی, حافظ حامد رضا ہوں گے, اس کے علاوہ اون عباس بپی ہوں گے, شیخ وقاص اکرم ہوں گے, رائے حسن نواز ہوں گے, ملک احمد ہاں بچر ہوں گے, اور بھی کچھ نام ہیں جو پنجاب کو لیڈ کریں گے. سمابیہ طاہر ہوں گی جو پنجاب کی قیادت کریں گے, پنجاب کو لے کے باہر نکلیں گے. جہاں بھی جلسے ہوں گے, ایک تو یہ پنجاب کی کابینہ وہاں موجود ہوگی, اور دوسری طرف خیبر پختونخوا سے لوگ وہاں پہنچیں گے. خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے ایکچولی وہ تحریک انصاف کی کابینہ ہے, لیکن خیبر پختونخوا سے جو پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں, جن میں شیر افضل مروت ہوں گے, جن میں بیرسٹر گوہر ہوں گے, جن میں عمر ایوب خان ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور جو گرینڈ اتحاد جلسے ہوں گے ان میں اسد کیسر ہوں گے, کیونکہ اسد کیسر کی وجہ سے یہ جو گرینڈ اتحاد بنا ہے ان میں ان کا بہت اہم کردار تھا, اور وہی یہ تمام معاملات طے کرتے رہے. یہ تمام لوگ ہوں گے ان کمیٹیوں میں, اور یہ تمام لوگ ان کمیٹیوں کی نگرانی کریں گے. اور 21 اپریل کے بعد پنجاب کو کال دے دی گئی ہے کہ پنجاب تیار ہو جاؤ, 21 اپریل کے بعد پنجاب میں داخل ہوں گے, پنجاب میں جلسے ہوں گے. اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ فوکس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کل کیسز ہیں, کچھ اہم کیسز ہیں. کل القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے, اور اس کے علاوہ جو عدت کیس ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیسز کے حوالے سے کیا عمران خان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, کوہاٹ کے لوگوں نے آج کمال کر دیا ہے. آج باہر نکل کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ عمران خان کے دیوانے تھے, ہیں اور رہیں گے. اور جس طرح وہ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں, بارش میں باہر نکلے ہیں, اب یہی فرض پنجاب کا بنتا ہے. اگر پنجاب میں تحریک انصاف جلسہ اناؤنس کرتی ہے, پنجاب کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے. اگر ہم عدلیہ پہ دیکھیں تو عدلیہ سے تو میں تو انصاف کی توقع نہیں کرتا, اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ انصاف کریں گے. اور اگر ہم عوامی پریشر دیکھیں, یہی وہ چیز ہوگی جس وجہ سے عمران خان باہر آ سکیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.